ए सामका दे दे अरे तो कहा को मामूली टॉली वाला बोली कहू जे खरा वर्षा को खातिर न करी टॉली टाणी टाणी तम दुटा मनीष करछ ताकू कहू मामूली टॉली वाला आ तू सागर भाई इंग्लिश में कॉपी पको चुप कर भाई सुन भाई आ मने टिके दुख दबो तमे दिटा मरिबो आखिर गुंदाई लुओ बोइले से लुओ समुद्र तमे बुडेई मारिबो मरिबो भाई तमे दिटा मरिबो बाड़ेला मते सुन भाई मारू मारी दियो मते मारी दियो तमे दिटा बेईमान तमे दिटा चोर तमे दिटा कुकुर तमे दिटा निमकार आबे सुनो बे जोगा भाई तुम भाई मामूली टोली वाला है वो भाई तो एक जगन्नाथ किछि नै अभिनय आया मेकअप मारिबो आमे गोटे कलाकार अभिनय गुटिए पाठ कोटे बड़ पाठ कहे ऊपर कोटे स्लो रे कहे ऊपर सब भेराइटी थाए हो पाठ दर्शक मान को खुशी करे से माने आम पई आसुजन से हम भगवान सबुठार कष्ट होची थिएटर सेठी होची पाठ आउ न कोथर कष्ट थिएटर जे कर सिनेमा यात्रा सब भल से मंच रे नाचुचंती आपण देखिए जेतिकी कैमेरा बुलुची एठी बाबूशान हनुमान महांती रहिले से भलिया कैमेरा बुलु रंग महल आपण पूरा चमकुचंती समस्त हसौचंती बढ़िया सुंदर भाव अभिनय करूचंती यूट्यूब रु आज पर्यंत ये यात्रार जर्नी केते संघर्ष थिला এবং केमती कोन आपनकर से दिन गुडा बखाणंती। नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर प्रिय कॉमेडियन कालिया भाई मोर जो कहले यूट्यूब तो मुझे 5-6 घंटे वीडियो करछि सिनेमा लाइन आज गेला 20 वर्ष पाखा बाकी बहुत सिनेमा करछि बड़ बड़ सिनेमा सब करछि किछि नै अभिनय आया मेकअप मारिबो आमे गोटे कलाकार अभिनय गुटिए पाठ कोटे बड़ पाठ कहे ऊपर कोटे स्लो रे कहे ऊपर सब भेराइटी थाए हो पाठ गोटा मत पैसा यात्रा को आसते जोड़ा भल सालारी मिले गोटे आनुआली चुक्ति हुए वार्षिक चुक्ति आप पैसा यात्रा को आसते ना कौन कला अधिक टिके परिपुष्टन करने नहीं पैसा मुझे तो मुझे आसती 20 वर्ष सिनेमा लाइन में तो सिनेमा कर चलती गोटे गोटे आउे 7-8टा रिलीज होगा कथा कौन दर्शक मैंने काच भितर देखते सामने भ्यू कौन सामने अभिनय कर मजा अलग आम रात परीक्षा देलु सका रिजल्ट सांगे सांगे मिलूँ यहाँ भल है यहाँ खराब है दर्शक कहते से मैंने से तो आम 20 वर्ष चलुलु ना खाऊ पीछू गाड़ी चलू सब तो प्रकृतिर बेनियम आप प्रकृतिर नियम हूँ दिन में खटिबा राति शोइबा किंतु आपण प्रकृतिर अगेंस्ट अछंती सेति देह किछि खराब हो बढ़िया कथा टी कहले कथार नाही जेंति माने मो जीवन पछे माने माटी रे मिसी जाऊ नरके पड़ितो जगत उद्धार हेउ सेही भली हमर माने आमे दर्शक मान को खुशी करे से माने हम पई आसुचंती से हम भगवान किछि असुविधा होबनी जो देखो आमे तो दिन में 15 घंटा 14 घंटा 16 घंटा सो राति में 5 घंटा काम किछि माने से दिन गुटे जे रियलिटी शो रो कालिया चांदनी से जोड़ी आजा तो से भलिया केबे भाबिचुन चांदनी माना को हानी पूरा अलगा किछि भाबी करे चांदनी तो वर्तमान से सीरियल सिनेमा सेपट अछंती किंतु तापर मो से तो मी कुछ कले तरंगर गोटा प्रोग्राम तापर लीना पा कले तापर बहुत जण करचंती रूपा मुद्रा कले सब के 150 एपिसोड के 400 एपिसोड के 600 एपिसोड इन सब मोसार करचन मो संगे जीए मिलिबो भी मत देखा जाए आखि आगे से चांदनी नाचुची मो सागे तब किछि फरक पड़े आज्ञा आपण एते जगह रे निजर पराकाष्ठा देखिचंती आपण सिनेमा मंच थिएटर यात्रा रे थिएटर अन्नपूर्णा थिएटर रे भी बहुत नाटक करछि आज्ञा 15 वर्ष तो कोटे टिके क्रिटिकल आपण लाइक कोटे कष्ट लागे ने प्रथम कथा होछि सबुठार कष्ट होछि थिएटर सेठी होछि पाठ आउ न कोथर कष्ट थिएटर जे करछि सिनेमा यात्रा सब भल लागे कॉमेडियन माने टिके स्लैपस्टिक वर्ड कहते बा दि अर्थबोधक वर्ड आ दि अर्थबोधक न कहिले छुंक लागेनी तो आपण दि अर्थबोधक वर्ड केते यूज करंती नहीं हमर नियम होछि कॉमेडियन को हम छुई दउ पळे आसी काहे कि ना को कॉमेडियन कोन करछि मु कहि परबिनी कारण मु सिनेमा रु आछि मोर सेंसर अछि हम सिनेमा रे सेंसर अछि नले हेई परिबनी रिलीज हम सेंसर भीतर केतिकी बाट कहिले किछ असुविधा नहीं आम से जाए मुझे अधिक आगू जाइनी बहुत आउटा कथा भी राति 2-3टा बेले शोक सब हाई मारुथे टे छुंक दबा पड़े कि छुईकी पलि आसे पूरा कहीदे भल लगे अच्छा क्या गोटे अभिनेता क्या देखिए आप अभिनय पाद देले अनेक सारा अभिनेता अच्छा क्या देखिए इमिडिएट करते किए आप गुरु बोली भावती मोर गुरु होती राजपाल यादव जो घेड़ा है देखते हाँ मारी भगवान भाया माने से गोटे ठिपी पछरे दौड़ी गोटे आडभटाइज आप देखते से मोर मैंने भल लगे हम हम चलती भगवान दया यात्रा कह जाए एबे जो यात्रा आगे भाराक्रांत जीवन आम खुशी पाई यात्रा करूँ एबे यात्रा अश्लील नृत्यांगना आसी
ଯାତ୍ରାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟମାନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦେହ ଦେଖେଇବେ, ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ନାଚ କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭେରାଇଟିର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ, କାହାକୁ କିଛି ତ କହିହବନି। ଅଜବ ଅଜବ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଆଜ୍ଞା ଭେରାଇଟି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନଙ୍ଗୁଳି ନାଚୁଛି, ଆପଣ କହିବା କଥା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି କ୍ୟାମେରା ବୁଲୁଛି ଏଠି ବାବୁସାନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରହିଲେ ବି ସେଭଳିଆ କ୍ୟାମେରା ବୁଲୁନି। ଦର୍ଶକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କମିଟି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହିଲେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବାନି କି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହସ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାଲିକ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଜେନାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଲାଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟଜନାଙ୍କର ତ ଡବଲ ମିନିଂ କହିପାରିବନି। ତାଙ୍କର ଆମର ନାଟକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ କୁହ, ଆଗକୁ ଯାଅନି, ଜମା କୁହନି। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କମେଡି ଲାଇନରେ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ଏପିସୋଡ କରିଛି ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସାର୍ଥକରେ କରିଛି, ଆମର ଓଲିଉଡ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଆଗରୁ, କଳିଙ୍ଗ, ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା କରିଛି। ବହୁ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି, ଆମକୁ ଲେଖା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଫିଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ଫିଟି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ନୂଆ ନା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫିଟେଇବେନି, ହବ। କାଳିଆ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ହିରୋଇନ ଏମାନେ ଡାଇଲଗ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମେଡିଆନ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଭୁଲିଗଲା, ସେ କୋଉଠୁ କଣ ମନରୁ କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ହେଇଛି ମଞ୍ଚରେ ଡାଇଲଗ ଭୁଲିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଡାଇଲଗ ଭୁଲିନି। ସେ ଭୁଲିବାଟା କେମିତି ହୁଏ, ଧର ଆମେ କହୁଛୁ ଡାଇଲଗ ଆମର ଲେଖା ହେଇ ଯାହା କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମାଲଟା ମନକୁ ଆସେ ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଦଉ, ଲୋକମାନେ ରିସିଭ କରିଯାନ୍ତି, ହୋ ହାଲା ହନ୍ତି, ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆଉ ଫେରି ପାରୁନା। ଏମିତି ମୁଁ ନୁହେଁ, ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ହୁଏ, ସବୁ ଜାଗା ନୁହେଁ, ବେଳେ ବେଳେ ମନେ ପଡିବନି, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଲେନ୍ଦେରେଇ ଦେବୁ, ଆଉ 2-3 ଧାଡି କହିଦବୁ, ତା ଭିତରେ ମନେ ପକେଇଦବୁ, ଏହା ହଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ କେବେ ସେମିତି ହେଇନି ଆପଣ? ନା ନା, ଭଗବାନ ଦୟାରେ ହେଇନି। ଆଉ କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ 2000, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଏଇ ପାର୍ଟି ରହିବେ ନା ପାର୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ? ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ 3ଟି ଖଣ୍ଡେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା ବି କଥା ହେଇଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଶୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କରେ, ଆମର ଲେପ୍ରୋସି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ କାମ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବି 2ଟି ପାର୍ଟି କଥା ହେଇଛି, ପଇସା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଉଠେଇନି, ଯୋଉଠି ହବ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଟିରେ ଏ ବର୍ଷ ରହିବେ? ନାଇଁ, ରହୁନି ଏ ବର୍ଷ। ଅଲଗା ପାର୍ଟି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କାଳିଆର ସାନ ଭାଇଟା, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କମେଡି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଏ। ଆଉ ଯାତ୍ରାରେ ତ ନୂଆ ପାଦ ଦେଇଛି 8 ମାସ ହେଲା, ଯେମିତି ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢିଆ ସଂଗ୍ରାମ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଏ ସାମୁକା ଦିଦି, ତାହେଲେ ତୁ କାହାକୁ ମାମୁଲି ଟଲିବାଲା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯିଏ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରେ ନ କରି ଟଲି ଟାଣି ଟାଣି ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ତାକୁ କହୁଛୁ ମାମୁଲି ଟଲିବାଲା? ଆଉ ତୁ ସାଗର ଭାଇ ଇଂଲିଶ କବି ପକଉଛୁ, ଚୁପ କର ଭାଇ। ଶୁଣ ଭାଇ, ଆ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦବ, ତମେ ଦିଟା ମରିବ। ଆଖିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ ଲୁହ ବୋଇଲେ ସେ ଲୁହ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ତମକୁ ବୁଡେଇ ମାରିବ, ମରିବ ଭାଇ, ତମେ ଦିଟା ମରିବ। ବାଡେଇଲା ମତେ, ସେ ଭାଇ ମୋର ବାଡଉଛି, ମାରିଦିଅ ମତେ, ମାରିଦିଅ। ତମେ ଦିଟା ବେଇମାନ, ତମେ ଦିଟା ଚୋର, ତମେ ଦିଟା କୁକୁର, ତମେ ଦିଟା ନିମକାର। ଆବେ ଶୁଣ ଭାଇ, ଏ ଜଗା ଭାଇ ତମ ଭାଇ ମାମୁଲି ଟଲିବାଲା ହେଇପାରେ, ମୋ ଭାଇ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସେ। ଆରେ ଜଗା ଭାଇ ନଥିଲେ ମଜିଆଟା ନାଇଁ ରେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲି, ଫୁଟପାଥରେ ପଡିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ଛୁଆ, ମୋର ମା ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଜଗା ଭାଇ ମତେ କହିବେ ଏଣିକରୁ ଏଡେ ବଡ କରିଛି। ଆବେ ଶୁଣ ଭାଇ, ତମେ ଦିଟା ତା ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ବ୍ୟାଗ, ତମେ ଦିଟା ସାବତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ଦିଟା ମରିବ, ତମ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢିଯିବ। ଭାଇ ମାଇଲା, ଶବ୍ଦ ମାଇଲା, ଟଲିବାଲା କହିବେ ତତେ, ଟଲିବାଲା। ବିନା ଗ୍ଲିସରିନ୍ ରେ ଭାଇ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆଗକୁ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ଚାଲ। ଭାଇ